Nyang fona soro jiengono ne buware o fino la yi sigirento no prevu bi bulude ivoran ne kele no ga mo san fona soro ete fly ne te numu na soro ne ivoran wa drome kele mine kanga jamana kele ala kana nyeda kiraka ala ka koblin irana kunu Abdou itari sigi plateau sanfɛ iye kuma caman fɔ donc mɔgɔw tɛ filɛ a ni yɔrɔ kuma ma donc Abdou ne mini jaabi Abdou i ka filɛ degere ne t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ i filaden halala de Abdou ne ye numuden halala de ne fa numu n ba numu n mamuso numu n mɔkɛ fila bɛ numu donc ne dalen do la i yɛrɛ k'an to kaso la n ye danga caman k'i ɲɛna i y'a résultat ye donc n bɛna kuma k'i défier ka tila ka danga don numuden ni fila ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔ de tɛ yen min bɛ exister ani ɲɔgɔn cɛ Abdou n bɛna n kali ka danga dɔ dun maliyɛn bɛɛ ɲɛna o bɛna ne jɛya bi ni mɔgɔ wɛrɛ tun bɔra k'a b'anw soupçonner ka nkalon ta ka da anw na a tun tɛ digi na ne tɛ n justifier kuma bɛɛ u bɛ bɔ Faransi u san ne ma deli k'an justifier mais bi a ka kan buba fana ka jɛya maliyɛn bɛɛ ɲɛna n ka lutte kɔnɔna la ne kunkolo de man ɲi fo n'a y'a sɔrɔ i tɛ filaden halala ye fo n'a y'a sɔrɔ Abdou ne tɛ numuden halala ye n'a y'a sɔrɔ kabiri ne bɔra Mali territoire kɔnɔ kan ka décision ta ka bɔ n'a y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire de la ka 1 franc di ne ma Abdou fo n'a y'a sɔrɔ i tɛ filaden halala ne tɛ numuden halala ye ala ka kobilen yira mɔgɔ min ye nkalon tigɛ ala ka kobilen yira o la fo n'a y'a sɔrɔ i tɛ filaden halala ye ne tɛ numuden halala ye n'a y'a sɔrɔ kabiri ne bɔra Mali la fo bi ni France ka 1 euro dira ne ma 1 euro dira ne ma ko ne ka n ka jamana kɛlɛ ne ni mɔgɔ min ye nkalon tigɛ ala ka kobilen yira o la numu ni fila fo n'a y'a sɔrɔ ala de ma barika don an ka lien na fo n'a y'a sɔrɔ an ancêtre de ma barika don lien in na n'an bɔr'o kɔnɔ e ni ne la n'a y'a sɔrɔ kabiri ne ye ni kɛlɛ daminɛ ko IBK ka famille mɔgɔ dɔ ye dɔrɔmɛ ta ka di ne ma hali IBK dɛmɛli yɛrɛ ne IBK dɛmɛli min kɛ n'a y'a sɔrɔ ka famille delila ka dɔrɔmɛ ta ka di ne ma buba an fa dɛmɛ e ni ne n'a ye nkalon tigɛ ala ka kobilen yira ne ye nkalon tigɛ kɔni ala ka kobilen yira na Karim Keita bɛ balo la bi o fɔ don ye don min na Karim bɛ ne wele k'an sigi buba i bɛ mun fɛ o y'a sɔrɔ ne bɛ ka ATT ka réconciliation ɲini n k'a ma n tɛ dɔrɔmɛ kelen fɛ ATT tɛ juge ATT ye ne fa de fo n'a y'a sɔrɔ don min na ne ba Moza bɛ tiɲɛ so ATT bɛ tiɲɛ so IBK bɛ tiɲɛ so Moscou bɛ tiɲɛ so Abdou u bɛɛ bɛ tiɲɛ so don min na ne m'an kale Moza su dalen IBK jɔlen bɛ Moscou jɔlen bɛ ne m'a fɔ Moscou ɲɛna n ko bon comme a ko ka taa se juge ne ma deli ka IBK dɛmɛ mais à partir d'aujourd'hui musokɔrɔba in ye diɲɛ ko bɛɛ ɲini ne fɛ ko ka IBK dɛmɛ k'a cɛ de don n ko bon IBK ka ATT jugeli ko to yen ne bɛ sa IBK dɛmɛ la n ye juru min sara n ye min kɛ ATT n b'a juru sara IBK ye o la ne tɛ se ka IBK janfa ne tɛ se ka n ka lutte feere diɲɛ kɔnɔ Abdou mɔgɔ min ye ta ka t'e don Moribo Kone kan o mɔgɔ kelen tɛmɛna ne fɔlɔ de fɛ k'a bɛ ne de ta ko ne ka avion ta ka segin ni Moribo Kone bɛ bɛn ko la n ko n tɛ segin ni wari de kun don ne tɛ segin Abdou i bɛ se ka bɔ k'i kale fila an numaya la k'i ni Moribo Kone tɛ ɲɔgɔn kalama a ye ɲɔgɔn ye mɔgɔ min ye ɲɔgɔn ye n'i bɔra k'i kale ni n ba cɛ b'a tigi tɔgɔ fɔ hali n'a y'a sɔrɔ mɔlɔma mɔgɔ don n tɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ n'a bɛ n haram a kan haram n bɛ bɔ k'a tiɲɛ bɛɛ basakili ci ni fɛn o fɛn b'i bolo ne contrôle la a kɛ ala kama i k'a bɔ fɛn fɛn b'i bolo ne buba contrôle la i k'a bɔ parce que ne ka ŋaniya ɲumanya i y'o de ta parce que ne y'i wele mois de février wagati min na Madu ka journaliste sarafu ninnu bɛ ka bɔ n k'i ma karisa n'i b'a dɔn i ka vie bɛ danger la i bɛ ka gentil kɛlɛ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ ka ninnu kɛlɛ i tɛ se ka tiɲɛ fɔ k'i to Bamako na i ka bɔ n'i bɔra procédure damadɔ bɛ yen an b'olu tenter pour que il se ka bila à l'aise la mi ka famille nga yɔrɔ je trouverai une solution pour que k'i ka famille dɛmɛ Abdou fo n'a y'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ne buba de y'o fiyɛ o la y'i sigilen to non prévu b'i bolo dɛ Ivoirien de kelen no ka mɔgɔ san fo n'a y'a sɔrɔ e tɛ fila ye ne tɛ numu n'a y'a sɔrɔ ne ye Ivoirien ka dɔrɔmɛ kelen minɛ ka n ka jamana kɛlɛ ala ka n'a ɲɛ da kira kan ala ka kobilen yira n na n'a y'a sɔrɔ i fana ye nkalon de ta ka dan na
ala ka koblin yiri la funa soro ite fla ni ite numun den halala ye mogo be ko don ali yere somgo mana ni video la me o ba fi ki gane wuli ga yafa del ne fe kana boka galon tige ko ndiga ngane ya nyuma de sheni ma nyang funa soro ni ma nyere la ta kasola ikama mason ki janfa ki to ikele na funa soro ni moke na soro funa te chin ala ka koblin yira an fla la mogo me galon tige ne be wuli domina kana to sigaso anga minel la nyon fe. Moi j'avais mon passeport nga visa ni nga mina bep membulu mi se ka bo mais a fora yi mine na ngo no me se ngani kerefe ngani kerefe domna kasola 3 jours après a fora nyana buwa fane amini nyanga dossier séparé parce que vidéo kono ma fouille ke hali tribunal la syndicat ko ki ep me ko délai me yafa déliction no ga yafa mais nyang ma son ubulu anga dossier séparé ka boye ya liberté ta nkuma no kana dossier séparé na manya ne mi se ka bo mali territoire re kono sigina kana nyang kama na be bo nyogon fe mais mali beba do nyang iba do ne ti galon tege inne kele la domina lundi anga ataka cour d'appel la samedi don ne ki ma ngo bon ne gere ntaron sharia kono kuni i blara sursis la kate sebe casier judiciaire kono abene kono sursis be sebe casier judiciaire kono nya finyana karsan anto ngo ne ambla sursis la cour d'appel la 2 ans de sursis la cour d'appel la on est là. J'étais bien dit, on m'appelle ta cour suprême. Donc, il faut avoir un bo don ko bi arranger kasola. A donc il m'a bon nyang on na nyere di e kama. Était soucié de problème ba ko avocat kon ke ga moto to shi la tunia. Mo bon lundi donc cour d'appel là, moi je vais plaider non coupable. Malip fait mais mo tribunal si juge ko ben antaranjo ulla bar la mo yo dimashi. Oui, mo blaga nan délai régime mo ko ngana ta plaider non coupable. Ntaranye ni me sa kasola nga sa kasola. Ntaran bar la benye na ko non coupable nte ne décision coupable donc nyang ne dangare do wani fenfe bi bolo ne contrôle la ni ma bo en ne de je ko ne de be dien fenbe do mi ibe ga ko woroy ne ibe ga de me fengama ku e fendia ou bien ko e fenke ala kana nyeda hereka ne bu de fo bi ne de ben disi